Guys, good afternoon. Yan. Silipin natin yung konting greenhouse. Yung tinanim ko noon. No? Malaki na. Yan ang Romaine Tyrone. Malaki na. Meron akong dalawang bakante. Wala pa. Naubos na. Yan, wala pa. Maliit pa yung kasukan nyo. Yung itatatanim ko dito. Maliit pa. Napalaki-laki ko muna. Kulang pa ng araw. Ito yung all meat. Ito ay Romaine Tyrone. Yan. Yan. Ito po yung all meat. Yan. Malaki-laki na. Yan. Yan ang all meat. Yan. All meat yan. Yun. May natira pa. All meat. Isa. Ay dalawa. Tapos Romaine. Romaine ay 5 piraso. Yan. Romaine. 5 piraso. Yan, Romaine. 5 piraso. Tapos antayin pa natin ito uli. Oh. Yan, ilang araw pa yan. Ilang linggo pala, 2 linggo. Pwede na yan. Yan. Maliit-liit pa. Ubus na yung Romaine, yung malalaki. Dito yung malalaki dito yun, Romaine. Ubus na. Maliliit pa uli. Kaantay na ng papalakihin. Antay lang hanggang sa ilang araw na harvest na naman yan. Yan, maliit pa all meaty. Maliit pa yung isang box. Maliit pa. Ayan, malaki-laki na rin. Yung Romaine malaki-laki na rin. Yan. 4 na box. Yan naman ay all meaty rin yun. Tatanim ko dito yung bakante. 4 na box ba bakante. At saka mayroon pa akong bagong tanim na Romaine. Pupunla ko lang maliit pa. Maliit pa kunti pang dahon. Ugat. Maliit pa yan ang ugat niya. Kunti pa. Kunti pang ugat. Thank you guys. God bless. Thank you for watching. Mga kalitos. Yan lang.